तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। अभी जो आपसे मुलाकात हो रही है ये हम एक रिड्यूस सिलेबस के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। अभी इस सिचुएशन में, इन हालात में इंटरमीडिएट बोर्ड ने जो सेकेंड ईयर के लिए किताब है गुलजार उर्दू, सेकेंड ईयर के लिए जो सिलेबस रिड्यूस सिलेबस अनाउंस किया है, हमारे पास वो सिलेबस है और हम एक एक टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद होना है तो आपको तमाम टॉपिक्स अपने पास नोट करने होंगे और बात को गौर से सुनना होगा। सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है उसमें जो अफसाने दिए गए हैं वो हैं, नया कानून है सादत हसन मंटो का, अफसाना है चोर अशफाक अहमद का, हम सफ़र है इंतज़ार हुसैन का। ये 3 अफसाने आपके सिलेबस में शामिल हैं। ड्रामा जो हमारे पास आया है वो है आराम व सुकून, इम्तियाज़ अली ताज इसके मुसन्निफ़ हैं, राइटर हैं, और समंदर का दिल है मिर्ज़ा अदीब। उनका ये जो ड्रामा है, ये 2 ड्रामे और 3 अफसाने आपके सिलेबस में हैं जिनकी आपको तैयारी करनी है। सवाने और जो शख्सियत निगारी आपकी किताब में मौजूद है वो चैप्टर, उसमें से आपके पास सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, ये है सुलेमान नदवी का। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद की कहानी है, ये लिखा है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग ने, और साथ में मौलवी अब्दुल हक हैं, ये शाहिद अहमद देहलवी इसके राइटर हैं। ये 3 जो है वो असबाक हैं सवाने और शख्सियत के हवाले से। इस तरह आपके पास जो चैप्टर बन रहे हैं, 3 असबाक में सवाने आपके पास आ रही हैं, आपके पास ड्रामे हैं 2 और आपके पास अफसाने हैं 3। अब आगे हम अगर देखें तो हमारे पास जो मज़ामीन के हवाले से हमने रिड्यूस सिलेबस देखा है तो उसमें मजमून है अज़्म जज़्म, इसके राइटर हैं सर सैयद अहमद ख़ान। उसके बाद इस्लाम में गदागरी की मज़म्मत, इसके राइटर हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, और उर्दू ज़रिया तालीम, इसके जो मुसन्निफ़ राइटर हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला। ये 3 आपके पास मज़ामीन आते हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है। आपके पास जो आपका सिलेबस है वो मुख्तसर हो गया है, इसकी तैयारी करना आपके लिए ज़्यादा आसान है, और जो असबाक इसमें दिए गए हैं ये इनकी तैयारी के हवाले से हम अब जो मज़ीद आपके साथ लेक्चर शेयर करेंगे वो यकीनन इन्हीं असबाक के हवाले से होंगे। आगे अगर हम देखें, ये था हमारा हिस्सा नस्र। अब मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करती हूँ, हिस्सा नस्र, अफसाने, ड्रामे और सवाने और शख्सियत और मज़ामीन, इनमें जो जो आपके पास टॉपिक्स थे वो आप नोट कर चुके हैं। हिस्सा नज़म अगर हम देखें तो हमारे पास है हमदे बारी ताला मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, नात है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबुल असर हफीज़ जालंधरी इसके शायर हैं, और महबूब सुबहानी। ठीक है, इसके बाद अगर हम गज़लियात की तरफ आएँ तो मीर तक़ी मीर की गज़ल है मीर दरिया है सुने शेर ज़ुबानी उसकी, और इन्हीं की दूसरी गज़ल जिस सर को गुरूराज है यहाँ ताजवरी का। ये मीर की दोनों गज़लें आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट शोरा की फहरिस्त बन रही है उसमें नंबर 1 हो गए मीर, उसके बाद हो गए मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, इनकी जो गज़ल है वो हुई ताख़ीर तो कुछ बाई से ताख़ीर भी था, और इनकी गज़ल नंबर 2 कोई दिन गर जिंदगानी और है। दोनों गज़लें मीर की भी और दोनों गज़लें गालिब की भी आपके पास सिलेबस में मौजूद हैं। अब हमारे पास आते हैं मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, तीसरे शायर। हाली की हमारे पास है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, और इनकी दूसरी गज़ल है उसके जाते ही ये क्या हो गई घर की सूरत, ना वो दीवार की सूरत है ना दर की सूरत। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गए 3 शोरा गज़लियात के हवाले से। आपको इनकी दोनों गज़लें जो हैं वो आपको उनकी तैयारी करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये बहुत आसान आपके लिए एक ऑप्शन है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। उसके बाद हमारे पास अल्लामा इकबाल।
علامہ اقبال جو ہیں ان کی ہے افلاک سے عطا ہے نالوں کا جواب آخر، اور دوسری ہے تجھے یاد کیا نہیں ہے میرے دل کا وہ زمانہ۔ یہ ہمارے پاس غزلیات ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس منظومات یعنی نظمیں جو ہیں وہ ہیں اسرار قدرت نذیر اکبر آبادی کی، اکبر اور مغربی تعلیم اکبر الہ آبادی کی، او دیس سے آنے والے بتا اختر شیرانی، حضرت فاطمہ الزہرا کی رخصتی ابوالحسن حفیظ جالندھری، ایک ریل کے سفر کی تصویر کھینچتا ہوں سید ضمیر جعفری۔ یہ نظمیں ہیں، ہمیں ان کی تشریح نہیں لکھنی ہوتی بلکہ ہمیں ان کے خلاصے تحریر کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے میں یہ جتنی بھی آپ کے پاس نظمیں آ رہی ہیں پانچوں، ان کے خلاصے لکھنے کا آپ کو مرکزی خیال اور خلاصہ جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گی۔ اس کے بعد ایک ہی لیکچر میں آپ کو تمام جو نظمیں ہیں وہ ہم اس کو شامل کر لیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ قواعد سے، زبان شناسی قواعد سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہے فعل کی تلاش ہے، عبارت میں معاون فعل کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا استعمال ہوگا، آپ بیتی آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، رموز اور اوقاف ہوگا، اشعار میں ثنائے اور بدائی کی پہچان، مرکب جملوں کا درست استعمال، مضمون نویسی ہوگی، مختلف موضوعات آپ کو دیے جائیں گے جس کے اوپر آپ نے مضامین تحریر کرنے ہوں گے۔ یہ جو سلیبس ہے یہ سیکنڈ ایئر کراچی بورڈ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے یہ سلیبس ہے، جس کی ان کو ابھی جو ایگزام ہے اس کی 2020 اور 21 اس کا جو ایگزام میں اپیئر ہوں گے جو بچے وہ اس کی تیاری کریں گے، اور ان تمام اسباق اور نظموں کی اور قواعد کا جو بھی کام آپ سے ابھی شیئر کیا گیا ہے اس کی تیاری آپ کو اس حساب سے کرنی ہوگی کہ جو بورڈ کا پیپر کا پیٹرن ہے ہم وہ بھی ڈسکس کریں گے، ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اگر حالات کو دیکھتے ہوئے پیپر پیٹرن میں تبدیلی آتی ہے اور آپ کو اچانک پتہ چلتا ہے تو پھر آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس کی اس حوالے سے بھی تیاری کریں گے کہ جو بھی ہمارا چیپٹر ہے ہم اس کو مکمل طور پر اس طرح سے پڑھیں کہ وہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، اور ہم کسی بھی حوالے سے کسی بھی طریقے سے سوال پوچھے جائیں ہم ان کا بہتر طور پہ جواب دے سکیں۔ یہ تھا ہمارا سلیبس سیکنڈ ایئر کا کراچی بورڈ سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کے لیے۔ وہ اس کو اپنے پاس نوٹ کیجئے اور آپ کے کتاب میں یا آپ کے نوٹ بک میں یہ سلیبس لکھا ہوا ہو، 2021 کے ایگزام میں اپیئر ہونے والے طلباء و طالبات اس سلیبس سے مدد لیں گے، اور اب جو مزید آپ کے لیے لیکچر شیئر کیے جائیں گے اب وہ اسی سلیبس کو ہم کور کریں گے۔